cɛkɔrɔba ni an ka musokɔrɔbaw an b'a fɔ Asimu Koyita a n'a nɔfɛmɔgɔ minnu n'a kɛlen don ka jamana marabulon u ɲɛmɔgɔya kalifa Choguel Kokala Mayiga la ni nazarakan fɔbaw ko autorité de la transition an ko don latɛmɛ fanga waati latɛmɛ fanga wala furancɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ fanga o fanga kuntigiw a kɛra i n'a fɔ u kalikan don k'a fɔ bɛna a wajibiya ni mɔgɔ ma n'i b'a fɛ ka ko kɛ ni Mali ye wala jamana o jamana n'i b'a fɛ ka ko kɛ ni Mali ye f'i ka Mali bonya ani Mali gasi sigi fɔlɔ u bɛ k'o de ɲini jɛɲɔgɔnya wale minnu kan ka tɛmɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye an ka jamana kana jamana lakanani jamanadenw lakanani ani jamana tangani jamana dugukolo a kɔlɔsili n'a tangani u ye bɔli laban min kɛ kɔsa in na don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba n'o ye Colonel Asimu Koyita ye a ye dana da jamana marabulon kalifa min na n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye ninnu bamananw ka kuma tɛ ko ni min mɛn baladen da i b'a sɔrɔ bɔra balaba de da fɛn o fɛn kɔni ye jɛɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin Mali kɛlɛcɛw ma hali ni kɛlɛbolo b'i bolo n'i bɛna Mali dugukolo dɛmɛ n'i bɛna malidenw dɛmɛ fa k'i ka ta Mali ka dabada de ma sɛbɛn o sɛbɛn b'an kɔrɔ an bolo bi tarata donya u ko Asimu ni Choguel kɔni ninnu u jɛn bɛ jɛ cogo min na u kɔni ye jamana in bonya bɛ se ka segin a ma cogo min Mali dɛmɛbaw fɛ u yɛrɛ ko ten ko maa minnu bɛ yen n'olu ye papalikɛlaw ye olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min ni wale min kɛra n'o ye Mali bonya ni wale laban min kɛra ka bonya segin Mali ma o sɔrɔla dantigɛli dɔ fɛ min kɛra jamana marabaw fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛna janvier kalo tile 24 ma u ye dantigɛli kɛ Mali ko k'a balila k'a ye ni waati laban ninnu na a kɛra ale bolo dabalibanko ye k'a fɔ ko kɛlɛbolo dɔ n'o ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ye jamana min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Danemark u ka kɛlɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw olu bɛ kɛlɛbolo la kɛlɛbolo min n'a bɛ fɔ a ma ko Takuba nka ninnu ka kɛlɛcɛw u nana makɛ ni Mali ka diɲɛ ye Mali ka hakilinata ma ɲininka Mali fɛla ma ɲininka ka sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna ko bɛ kɛ Mali n'a jɛɲɔgɔnw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye l'Europe jamanaw ye a bɛ kɛ ni sabu dɔ de Mali ni Faransi tun bɛ na ko dɔw kan kɛlɛcɛw ka doni na anw fɛ Mali kɔnɔ yan Faransi yɛrɛ ye nin ko in kɛ a y'a kɛ i n'a fɔ a b'a ba ka guwanfuru la Mali y'a fa jamana ye Mali dugukolo ka d'a ye kɛcogo min n'a bɛ fɛ mɔgɔ ma kana Mali dugukolo kan a b'a kɛ kɛcogo min ka d'a ye piyan o Mali fana ma nin da dagagirinda la koyi jamana marabaw u y'a ɲini Danemark sɔrɔlasiw fɛ k'u ka kɛlɛcɛw doni ka bɔ an fa dugukolo kan nka yann'o cɛ u ye bonyamasɛginba kɛ Mali jɛɲɔgɔnw ye minnu k'u bɛna ka n'an dɛmɛ papalikɛlaw kɛlɛli la k'a fɔ mɔgɔ ma ne kɔni b'a fɛ ka Mali dɛmɛ f'a ka kɛ ni Mali marabaw ka diɲɛ de ye yanni i ka kɛlɛcɛw bila ka na Mali dugukolo kan Mali y'o dantigɛli min kɛ nin ye hakili lajigin kuma de ye sabu Asimu Koyita yɛrɛ ɲinɛ janvier kalo tile 20 san 2000 ani san 22 Colonel Asimu Koyita ale tun ye folici kɛ cɛsiri minnu bɛ ka kɛ ka Mali dɛmɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw fɛ nka a ko mɔgɔ ma nana k'a fɔ i bɛna Mali dɛmɛ o ye baara ɲuman ye nka a kɔni bɛ fɛn min kɛ o de ye ka diɲɛ ɲini a ye folici kɛ ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu n'u bɛ Mali sɔrɔlasiw dege a kɛra Mali kɔnɔ yan ye o a kɛra ka Mali sɔrɔlasiw cɛ ka taa n'u fa jamana kan ka Mali sɔrɔlasiw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na hali min ye kɛlɛcɛminɛnko ye Mali ka sɔrɔlasiw ka kɛlɛminɛnw bɛ se ka lakuraya cogo min Mali sɔrɔlasiw ka ɲɛmɔgɔbaya a kalifalen don ale la bi a ye kuma min fɔ o de ye k'a fɔ mɔgɔw ma i b'a fɛ ka Mali dɛmɛ i b'a ta Mali ka dabada ma bamanankan jɛlen don o ye min ye jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale fana tun ɲininkara a ka kumaw na a y'a jira k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ se ka fanga halalaya o ye fanga ni sigira kan ka jamanadenw k'u lawasa k'u ka lakana sabati ni kɔni tɛ se ka lakana sabati jamanadenw yɔrɔ kaban e tɛ halala fanga sigilen ye e yɛrɛ ni fanga sigi o man kan koyi Danbala Keita yala Faransi ka kɛlɛbolo in n'a bɛ fɔ a ma ko Takuba in bamanankan ko nin tɛ a se ka kɛ a bɛ kɛ an ka jamana kan wɛrɛ la yala Takuba ko in a kɔrɔ de ye mun de ye n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ Faransi a ka dɛmɛ ɲɛci b'a la hali nin kɛlɛbolo ninnu
hakila ka fɔ kɛlɛbolo in u b'an fɛ Mali kɔnɔ yan n'a tun ye ɲɛci kɛ kabili Faransi nana yan an y'a mɛn ka fɔ maliden minnu n'olu y'u sigiyɔrɔw bila kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ fɛ i n'a fɔ an bɛ Bamakɔ yan kɛlɛcɛw caman jamanadenw caman bɛ minnu bolila ka n'u sigi Bamakɔ yan Bamakɔkaw b'a la cogo min Mali fan wɛrɛw b'a la ten dugu ka dɔgɔn a kɛra Segu ye hali Sikaso hali Kucala hali san kɔsa in na ne bɔra san an taara balo di maa minnu ye bolila k'u sigiyɔrɔw bila Mali yɔrɔ ka dɔgɔn bi ko lakana sabatilen bɛ hali dɔɔni ka fɔ ko kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ fɛ minnu bolila k'u sigiyɔrɔw bila hali jamana yɛrɛ kɔkan i n'a fɔ Burkina Faso hali Niger maliden dɔw bolila ka bɔ o yɔrɔ ninnu ka taa kun kalifa o yɔrɔ ninnu na ne ko takuba ɲɛfɔlen kɔfɛ jamana joli bɛ de minnu ni olu kɛlen don wala Faransi ye olu wele a dɔw ma kɛ ni an ka jamana yɛrɛ ka diɲɛ ye ne ma da la k'a fɔ a kelen yɛrɛ kɛra n'a kɛra Mali ka diɲɛ ye Faransi kɔni a bɛ Faransi ɲɛna k'a fɔ anw fa dugukolo ye ale facɛn dɔ ye hali n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ an marala fɛ ni marifa ye o kɛlɛ yɛrɛ ma nɔgɔya kosɛbɛ sabu an lamini jamana tɛ yen min sera k'i kolo gɛlɛya Faransi ka jagoya fanga jagoya minɛni n'a ka sago anw faso Mali kan ne ko i tɛ ɲɛfɔli k'an ye wa Daba Bala Keyita karamɔgɔ Jose Tarawele an ka foli bɛ an lamɛnbaaw ye an lamɛnbaa cɛman fara musoman kan a bɛɛ kɛlɛn kɛlɛn an ka foli b'u ye i ka ɲininkali diyara n ye i ko force takuba ni dɔw b'a wele ko task ni ko force takuba a fɔ ko opération Barkhane min ye Faransi ka kɛlɛbolo sigilen ye an fɛ Mali la nka hakililajigi la Barkhane sigira san 2014 de la Serval nɔ la papalikɛlaw firilen Mali kan o y'a sɔrɔ an bɛ transition fanga la coup d'état kɛlɛ Amadu Tumani Ture la Jɔnkuda kɛra président de la transition ni Jɔnkuda de ye lettre ci François Hollande ma o y'a sɔrɔ François Hollande de France président ye ko a ka dɛmɛ don Mali ma walasa an ka papalikɛlaw kɛlɛ nka a t'u yɛrɛ ko Faransi tɛ kɛlɛkɛden bila ka na Mali kɔnɔ dɛ an yɛrɛ ka kɛlɛkɛdenw Mali sɔrɔsiw Mali finitigiw k'olu de bɛ kɛlɛ kɛ duguma Faransi bɛ se ka an dɛmɛ ni sanfɛ kɛlɛ fɛɛrɛw de ka d'a kan o waati la pankurun tun tɛ Mali bolo min bɛ pan sanfɛ ka bingannikɛlaw pabalikɛlaw k'olu buntɛ duguma o pankurun tun tɛ Mali bolo donc Faransi tun bɛ pan sanfɛ de n'a ka pankurun ye ka bingannikɛlaw minnu buntɛ duguma n'u bolila ka taa yɔrɔ min na Mali sɔrɔsiw bɛ tugu kɔ k'u gɛn duguma k'u kunbɛn ka ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ nka a ma fɔ abada opération Serval la ko Faransi bɛ kɛlɛkɛcɛ bila ka na Mali dugukolo kan an ye mun ye o kɔfɛ Kɔna libéré la ka Gao bɔ bolo la ka Tɔnbukutu bɔ bolo la tuma min na si kɛra Kidali ma ko Mali sɔrɔsiw bɛ taa Kidali bɔ bolo la Faransi ko k'aw ka dan yan Faransi yɛrɛ jiginna ka taa Kidali ka Kidali lakana k'a ta o 2013 ma fɔ bi Kidali ma kɛ Mali ta ye fɔlɔ donc opération Serval san kelen o kɔfɛ u ye Serval tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ Barkhane ye force takuba yɛrɛ kɔrɔ an tɛ dɔ ɲɛfɔ an lamɛnbaaw ɲɛna an ka takuba in faamuya takuba in ye min ye ka d'a kan nin tɛ anw ka kan ye dɛ donc force takuba a sigira sen kan san 2020 daminɛ la kɛrɛnkɛrɛnya la marsikalo la o marsikalo laban waati sommet po Faransi dugu de bɛ ko po o y'a sɔrɔ Emmanuel Macron de bɛ fanga la san 2019 ale ye an ka kɛlɛkɛcɛw wele k'u ka taa po ka taa u yɛrɛ ɲɛfɔ clarification o kɛra 2019 la donc sommet kɔfɛ de takuba sigira 2020 san 2020 ko takuba yɛrɛ kɔrɔ de takuba Faransi yɛrɛ ko takuba ye panmuru de ye panmuru kɛlɛkɛmuru janba panmuru ko takuba ye panmuru de ye min bɛ surakaw bolo cɛncɛnfuga sanfɛ nka surakaw dɔrɔn tɛ ka da kan siya fɛn bɛ kɔrɔn fɛ f'i ka fɛn dɔ sɔrɔ k'i yɛrɛ lakana fulaw minnu bɛ an bɛ panmuru kelen yɛrɛ olu bolo hausa minnu bɛ ye
kadama Niger fo Nigeria pamuru ngi bolo wuro la kanale kama ni fengara ka piu kan ubu défendre donc ni takuba jonjon ye pamuru de jabe uga jonjon kwa jonjon to kana hakila ba fo ko logo ka tamasere ke fembe doni tamasere munye ka fendo jabla ni dron hakili be jigini ko o de jonjon ye yaro politique bonanko ka parti do jonjonye likse do tamasere warangala do tamasere sakatije do tamasere sowe do tamasere dunuramiya takuba a tamasere pamurude ko soga kando soga de bafo pamburu ma ko takuba donc francier o ta ko o to da keleke jagul la ko takuba mais takuba me barkan ne kono de ni ko takuba e ko barkan takuba tsira faraka bo barkan na chuko shila donc ye makron de takuba nglale makron nglale de ni serebal ni barkani ye François Hollande ga fenglane France takuba ni makron ga fenglane de kana ko ka deme don France keleke chomo maligono kadaka jatemna do yaira ko France be kelemina malla ko kelem barka bun ko jubun ko France kelente sa amusaka koro to France fere tege ka nasara jamana wele ulu kana faraka malla wala sa abe malikono alega keleke chemul malla chamanga bo la ulu ka ta France donc to jamana Europe jamana ulu bana alega keleke chew nota malla France politique mo ba dobe na be falma ko Jean-Luc Mélenchon allé de la ministre français mais bibina avec wasablo mono français assemblée kono député ay o Jean-Luc Mélenchon français assemblée kono français wasaden blon kono ay ngal kangaram doke kanya sin français nyamawla ko la ko français rebe muna mallabe ko nya san kontre français be kala maldu goloka sahel jamana ko tama mana shishima bo ko san kontre kono la ma million kemafla 2 millions de déplacés civils 6 millions kemafla 2 millions o le sigirobla kala ingolo ko français be na folo min kasara kadaga nikuka surasi baduru barkani surasi baduru de niko 5000 plus de 5000 soldats français barkan niko ko be bla sahel jamana kono chenchen fuaka mali kelente barkan me Mauritanie barkan me Malla barkan me Niger barkan me Burkina barkan me Tchad ko jamana duru odi jesse sahel France de be nube fenge coopération barkan sahel kungo kono dum o surasi baduru ko fara ko moblu ka belma fen panguru tajibi be kolla so basu be duru munke be jimi clé dongodo France be euro million fla de dépenser sans compter qu'on là ko se fawari milliards duru Jean-Luc Mélenchon de afode France député de do ko don ko kala en barka bo France TC amusaka koro o mi tiade o la Emmanuel Macron ye frake ka le jamana modo faraka ko olukana barkam de mekala papa kala kala malla sahel jamana kono on la banani takuba ye force takuba ye ko so kana ko pamuruye yoro barkan gaira ko barkan yere koro ko barkan ye chenchan kulude ni tra koron fe chenchan de be ni fie chenchan tu nonka alekena ko kulu donc ko barkan ko so kan harala ko chenchan kulu mi kalo lamado kalo fitini forum be tugamuna ka kori madatumu donc ko barkan ko chenchan kulu ko takuba koro ye pamuru kelege pamuru donc takuba Suède ba kono Belgique ba kono Estonie ba kono France ba kono Pays-Bas ba kono Italie ba kono Danemark ba kono o Royaume-Uni no Angleterre ba kono Danemark minga bolu ko be masizan kadaka France de ni ba wele kana mallakoi non te mali man wele anga ministry no fa kuma la sema colonel
Abdoulaye Maïga o da sira ma an ka jabarani so bala faso jabarani so bala o atemna ko tɛsan danuwa ka kɛlɛkɛcɛ min nana Mali la takuba hukumu kɔnɔna la ko Mali m'u wele ko ka segin ka to nɔ la ni kɛlɛkɛcɛ in yɛrɛ a ma hakɛ bɛ taa maa 105 la o maa 105 bɛn ma sɔrɔ a la olu bɛ segin ka to nɔ la u ka Danemark dugu kɔnɔ Danemark yɛrɛ jamana fitini a bɛ Europe dugukolo kan a dugukolo bonya bɛɛ lajɛlen Danemark 42,924 km², kilomètre 42 kilomètre 94 42,924 km², kilomètre carré 42 ani kilomètre 94 Danemark bonya bɛɛ de nin ye u bɛ Europe dugukolo kan nka u bɛ Union européenne fana kɔnɔ nka olu ka wari tɛ euro ye u yɛrɛ ka wari b'u bolo u halala wari b'u bolo royauté de bɛ yen c'est une monarchie constitutionnelle o kɔrɔ tɔ kana karamɔgɔ jɔse ko ɲɛmɔgɔ min bɛ yen bala de don olu ka mara bɛ bon de kɔnɔ bon kelen de kɔnɔ wa vote tɛ kɛ ka guwa sigi roi de bɛ yen donc ni roi tɛ min bɛ sigi roi dɔ la o bɛ bɔ roi ka bon kɔnɔ de Danemark ye royauté de c'est une monarchie constitutionnelle c'est un royaume roi de sigilen bɛ vote bɛ ka premier ministre dɔ de sigi n'o tɛ roi vote tɛ k'o sigi o bɛɛ bada 2020 tɛmɛnen kɔrɔ Danemark mɔgɔ 500,000 a tɛ mɔgɔ 1,000,000 bɔ u ka population bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 500,000 an ka ba Maliba in 20,000 ani kɔ population kilomètre 1,000,000 1,238,228 km², o bɛ se ka fɛn an bolo cogo di donc ni de Danemark ye hali an ka région caman bɛ yan o bɛɛ ka bon ni Danemark ye misali la Segu région la région de Segu région ka bon ni Danemark ye Segu ye 64,821 km², la région de Sikasso 70,280 km², la région de Kayi 119,743 km², Gao région 170,572 km². Et an lamɛnw ka hakɛ to ninnu fɔra nansarakan na n hakili la u y'a faamuya misali dɔ dɔrɔn ka yira an lamɛnbaaw la ko Danemark jamana fitinin don population fitinin don Mali yɛrɛ caman ka bon n'u ka dugukolo bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan olu ka dugukolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye 42,000 km², maa 500,000 ni région minnu fɔ sisan Segu o Gao o Kayi o Sikasso o n'u bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka bon ni Danemark ye donc n hakili la faamuyali kɛra nin na an lamɛnbaaw bɛ faamuyali sɔrɔ Danemark ni Mali nka an tɛ jigin Danemark la o mais o fana k'i ɲɛ yɛlɛ ka d'a kan Faransi de ye olu juru sama ka na k'u kana Sahel la donc u kana Faransi ka ko bɛɛ lamɛn u yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛ an n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo il y a la coopération danoise qui est là tɔgɔ duman b'u la yan u bɛ yan san joli ni o ma deli ka don u ni ɲɔgɔn cɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ kɔ de k'a ka to o ma u b'an dɛmɛ min kɛ o la a ka to mais u ka sɔrɔsiw u ka kɛlɛkɛcɛw an t'a fɛ olu ka se an ka dugukolo kan donc hakili la ci fɔra a fɔyɔrɔ la ka d'a kan kunnafoni labanw y'a jira ko Danemark yɛrɛ premier ministre kumana u ka député bulonba kɔnɔ ko ni Mali mago to olu la yan ko baasi foyi t'a la ko u ka sɔrɔsiw bɛ segin ka to u nɔ la mais min fɔ ka fara o kan Takuba yɔrɔ an y'a fɔ ko opération Barkhane ni Takuba in tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka ni Barkhane dagayɔrɔ bɛnnen don Tchad capitale ma N'Djamena Takuba in munna u ma taa Takuba fana dagayɔrɔ kɛ o N'Djamena kelen Tchad capitale la mais non u ye Takuba dagayɔrɔ kɛ Menaka ani Gao de ye Takuba état major bɛ Menaka ani Gao de ye Tchad dugukolo kan donc Faransi filila nin ko la kosɛbɛ
Danemark fana nya tugun ka anunju ni français ma français ga abla fili kono mais fili manjugu nte segi ko o de ga jugu wakilla kuma nya fo kera français ya famia Danemark ya famia Mali ya famia Danemark keleke cew ma keme ani ma duru o mun nana an fɛ menaka o bɛ sigi ka t'u nɔ la Danemark o ye incident bannen. Aminata Dramane Traoré an ka foli b'i ye i nali min kɛra ka na an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan bi i n'a fɔ laada don n'i y'a ye anw bɛ wele bila e ma a bɛ se ka kɛ a tɛ faamu dɔw fɛ tun y'a jira u la k'a fɔ min ye Faransikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Emmanuel Macron n'a ma ɲɛ tubabu tɔgɔ don nka ka kɔn ale ɲɛ François Hollande o ye fanga la tɛmɛ a ma nka i n'a fɔ an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na an tun y'a jira u la k'a fɔ malidenw an caman bɛ yen an ma fɛn min faamu farafinna jamanaw ni nansara jamanaw cɛ lajɛ sisan an ka jamanaden minnu bɛ yen n'olu da tɛ politiki la hali n'u da bɛ politiki la u niyɔrɔ tɛ politiki ko la u mago bɛ kibaruyaw de la min bɛ u hakili sɔnji la nka n ye kɔlɔsi kɛ k'a fɔ an ka maa kalannen caman bɛ yen bi kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ yen n'u taara kalan kɛ Faransi jamana kan cɛkɔrɔba dɔ ko n ma ko n denkɛ anw y'an denw ci ka taa Faransi an y'u ci ni cikan min ye ci kɔlasegin ma na an denw ma segin n ko cɛkɔrɔba denw ma segin cogo di yali u tora Faransi ye a ko ayi dɛ an denw si falen na an y'u ci ka taa min na ci ma lasegin fɛn wɛrɛ nana an denw nɔ na min t'an denw ye n ko cɛkɔrɔba n ka yala u bɛ se ka kɛ cogo di a ko o kow ka nɔgɔ yala anw ka maa kalannenw n'i y'u lajɛ joli min b'i fa sen na e ma se ka joli furakɛ ne laban kɛra i fa ka joli kasa bɔli kuma fɔli ye i b'a sɔrɔ den bɛ ɲini ka fili a fa ma wala a bɛ ɲini ka fili denya ni faya min b'a n'a fa cɛ a ɲinanaw kɔ a b'i n'a fɔ an ka maa kalannenw caman bɛ yen an y'u bila wala an faso y'u bila ka taa kalan kɛ yana an y'u ci k'u ka taa dɔɔni de ɲini ka segin nka u taara u seginna ka na an mago bɛ dɔɔni min na o ma segin wa an tun y'an denw minnu ci ni an ka haminakow ye u ni hakilina wɛrɛ nana min tɛ an ka hakilinaw ye n ko cɛkɔrɔba sisan y'a faamu nka e b'i n'a fɔ e to mɔgɔ ye yala i ye kalan minnu kɛ ani an ka maa tɔw ka kalan de tɛ kelen ye wa e y'i dama maa ye de ne ba. Jose ni cɛ ni balimaya i ka wele diyara n ye n bɛ min dɔn Faransi ta bolo la sisan n y'a a dɔn sira min kan min y'a to tuma caman ne ni mɔgɔw kuntilenna tɛ kelen ye minnu ni anw ka formation ye kelen ye olu de ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka an sigi sa k'a lajɛ diɲɛ taabolo in n'a nana kɛ k'a fɔ sɔrɔ ka jamana yɛlɛma ka sɔrɔ ka yiriwa denmisɛnninw ka baara sɔrɔ bɛɛ ka lafiya i sigiyɔrɔ n'a fɔra ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ o de ma ko mondialisation y'an delila k'a fɔ i ka radio la yanni nɔ c'est à dire diɲɛ ka kɛ sugu belebeleba dɔ ye sanni feere bɛɛ b'i ta sɔrɔ mais n'a nana kɛ k'a fɔ u ko sisan ko mɔgɔ 8 bɛ diɲɛ kɔnɔ o mɔgɔ 8 ka sɔrɔ o ka ca ni jamakulu bɛ faralen ɲɔgɔn kan o moitié o mɔgɔ 8 ka sɔrɔ ka ca n'o ye sɔrɔ nana kɛ sisan a bɛɛ bɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ka taa dɔw de yɔrɔ ka gɛlɛya nati jamana bɛɛ kɔnɔ an b'o o kɛnɛ de kan anw farala ɲɔgɔn kan anw ka kuma tun ye de k'a fɔ altermondialisme o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an tɛ mondialisation fɛ dɛ o kɔrɔ ye de an b'a fɛ a ka taa taabolo la n'aw ma ɲɛ n'aw ko k'a b'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sanni feere bɛɛ bolofɛn k'an ka feere bɛɛ bolofɛn k'an ka sa bɛɛ k'an ka se ka baara sɔrɔ ka di an ka denmisɛnninw ma k'i dahirimɛ sɔrɔ k'i sutura i ka to i tɔɔrɔ la n'a ka di ye sa i ka to so o i ka taa kɔfɛ o mais e k'an ka se k'o kɛ ka sɔrɔ foyi m'i sɔrɔ. Anw ka kalankɛlaw caman bɛ yen u ni Faransi cɛ bɛ n'a fɔ suruku n'a ka pɔlɔnfɔla bamananw ko k'u bɛɛ wara cɛkɔrɔba ye kuma min fɔ ko an y'an denw bila ka taa nazarala ka t'u ci u cikan ye min ye k'u ka taa dɔɔni ɲini ka segin nka an ye u ci ni dɔɔni ɲini min ye o dɔɔni ma segin an y'an denw cili min kɛ ka taa maa sugu wɛrɛ seginna min t'an denw ye a kɛra i n'a fɔ anw ka maa kalannenw caman bɛ yen bi i bɛ ala kale k'a fɔ olu yɛrɛw ye nazaraw de ye a kɛra i n'a fɔ olu de b'a fɔ k'a fɔ anw ka jamana sɛgɛn ni fura b'a la n'a bɛ ka furakɛ nazaraw de bɛ k'a furakɛ degun o degun b'anw kan hali anw bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ jugu jintanya lɔkɔlisondanya kalansontanya lakana sabatibaliya an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ nin si la fo a ka kɛ ni tubabu ye k'a sɔrɔ
an ka jamana faama fɔlɔ minnu n'u ye yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ yen ni tubabu tile kɛra olu ɲɛna yan n'i ye olu kunun bi k'a f'u ye ko Mali kɛn bɛ k'i jigida Faransi de kan ko Faransi kana Mali bɔ bolo la olu b'a fɔ ja Mali bi yɔrɔ ma ɲɛ koyi nka e tɛ o mɔgɔ ye ni ne ni baro kɛ waati o waati maa caman bɛ ɲininka ne ko an balimamuso in maa sugu jumɛn don a ye kalan kɛ fan jumɛn fɛ nka i ye min fɔ sisan o de b'a jira k'a fɔ i ka jɔda ye min ye o ye maa minnu n'u kalanna n'u y'a dɔn sira wɛrɛ fɛ k'a fɔ farafinna ka kɔlɔlɔ bɛ farafinna da la n'i y'a ta 100 i b'a sɔrɔ 80 bɛ yen an marabajuguw ka baara de don nka an ka jamana maa kalannenw t'o kuma fɔ si hali n'i ye min ye k'a fɔ o b'a sɔrɔ o da tɛ fanga na n'o gɛrɛla fanga na kama o tɛ teri wɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ la fo an marabajugu kɔrɔ ninnu u ko Hollande de ye nana an ka jamana bɔ bolo la a yɛrɛ ye nako caman kɛ yan anw yɛrɛw y'a ka kuma caman lase a yɛrɛ ko ten ko a nakun ye anw ka maakɔrɔw an mɔkɛw n'an tulomasabaw ye olu ka jamana kumabɔli min kɛ ko n'i y'ale nakun ye Mali la n'i y'ale k'a ye fɔ ale bɛ sɔrɔdasiw Faransi soldasiw bila ka na Mali la ko juru sara de don ko tɔnɔ wɛrɛ tɛ olu bolo an ka dugukolo kan fo ka i yɛrɛ ko ten tubabuw yɛrɛ b'a fɔ minnu ma ko jihadistew fo ka olu kɛlɛ nka e bɛ min fɔ an ye o ni ninnu ka hakilinataw si tɛ kelen ye an ka faamaw u ka kuma de ye nin ye an ka maa kalannen fanba olu kɔni fɛ n'i ye farafin jamanaw kɔni ye k'u bɛ bɔ nɔgɔla bɛɛ i b'a sɔrɔ tubabuw ka dɛmɛ don e dun y'a jira k'a fɔ kɔlɔlɔ b'anw da la bi n'i y'a ta 100 a dɔgɔyalen 80 a sabu jugu bɛ olu fɛ yala Hollande ni mɔgɔ min ye ɲininka sisan Nicolas Sarkozy kɔni an b'o dɔn o m'a ta dogo o yɛrɛ ko tɛ farafinna n'a yɛrɛ a ma fara diɲɛ yɛrɛ dɔbagaw ni diɲɛ kɔrɔlen kow ɲɛnabɔbaw kan fɔlɔ o kuma o ma bɛn an ka maa kalannenw ma nka Nicolas Sarkozy ale kɛra sabu ye ka ninnu k'u bɔ Libi ka na an ka jamana dakolon ci k'a filenkolon ci nka Hollande n'a kan ye ko ale bɛna anw kuma bɔ ni maa min ko sisan Nicolas Sarkozy François Hollande hali min yɛrɛ sigira fanga na n'o ye Emmanuel Macron ye i kɔni ye muso in ta fɔ o kɔni y'a ta da kɛnɛma bɛɛ y'o faamu nka ninnu jɔnni ka ɲi a bɛɛ kɔ kelen jɛgɛw de Marine Le Pen y'a yira k'a fɔ ko u y'an dɛmɛ u y'an bɔ bolo la komi olu y'an bɔ bolo la an k'an k'u waleɲuman dɔn o waleɲuman dɔnya ko fo an ka sɛbɛn in de signer an ka yamaruya an ka jɛn n'a ye an ka sira di an ka faamaw ma u ka olu labila u ka k'u dɛmɛ an ka maliyɛn minnu bɛ gɛn ka na jago lasegin n lamɛn kosɛbɛ dɛ kuma kura de ye nin ye nin fɔra min y'an permet k'an tɛgɛ da kisɛ kan u ka élection débat de la Marine a ka compagnon n'o ye a ka parti vice président ye o de y'a fɔ RFI kan ko n ye donnant de ye ko n'a ma ɲɛ olu y'an bɔ bolo la ko n'olu tun tɛ bi ko Mali tun effacera ka Mali ko tun banna n'an ma sɔn n'an ma segin o yɔrɔ de kan dɔrɔn an tɛ bɔ bolo la u y'o de don an kun ma ne tɛ jigin tɔw la dɛ ne b'a dɔn sira min fɛ anw bɛ kɛlɛbolo min na n'o b'a to an b'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ su tɛ tile tɛ anw ka réunion bɛɛ bɛ k'a kan ne ni minnu bɛ o baara kelen na Faransi ne bɛ ka min f'i ye olu y'a dɔn tigitigi k'a fɔ Faransi tun ka segin ka na tan a tun ka nafa b'o de la a y'o de sɔrɔ a y'a sɔrɔ fɛrɛ de la u ye keguya de kɛ k'a kɛ komi n'a sɔrɔ n'u tun ma na an bɛɛ tun ta tiɲɛna ko ni olu tun n y'a fɔ kunun kuma dɔ la ko n'olu tun ma na ko n'u tun sera ko na mais anw y'a dɔn k'a fɔ kabini u ma wuli k'u kun si ko na ma Faransi tun ɲɛ b'u la u tun bɛ yɔrɔ dɔ la Faransi tun bɛ se Faransi a n'an ka armée u tun bɛ se k'u bali yɛrɛ k'u kun si ko na ma mais u tun ka sin ko na ma a jaw ka ta ka ni yira tan ka yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ anw dɛsɛra olu de y'an bɔ bolo la o de y'a to bɛɛ bɔra fɛnɛ k'a fɔ k'u ni cɛw ni baraji n m'a fɔ n k'u ye min k'a tun man ka kɛ dɛ tɔɲɔ min tun bɛ mɔgɔw ka kɔrɔn fɛ an bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ si tɛ se ka jɛn n'a ye ko kɛra kɛcogo min na sisan de u y'a da kɛnɛ kan k'a fɔ ŋaniya de tun b'o la o ŋaniya in ka se an na n'u sera an na k'a dɔn an bɛɛ kun na k'a fɔ n'olu tun tɛ sabisa jamanaya dan don k'a fɔ n'olu tun tɛ sabisa mariko banna safɛw Aminata Dramane an ka jamana faamaw ni maliden dɔw bɛ yen olu ko Faransi ni ce François Hollande ni ce Serval ni ce safa e fɛ u foli kun tɛ anw fɛ sa kɛ olu de y'a janfa jugu tigɛbaa ye wa an k'u fo kun t'o la wa e fɛ non k'a fɔ u y'a labɛn kabini ne y'o de fɔ parce que ne ko mun na an t'a fɔ u ni ce parce que u ye min kɛ Libi n'o tun ma kɛ Libi ni situation tun tɛ créer n m'a fɔ an ka rébellion tun tɛ kɛ dɛ mais min y'an sɔrɔ tan k'a juguya tan n'olu tun ma Libi filenkolon ci o tun tɛ kɛ olu ko
ko n'i y'a ye ko olu nana ko an ka faamaw de wele n'o ye jɔnkunda ye sisan an tɛgɛ dara kisɛ kan. Ja o tuma o kuma tɛ tiɲɛ ye wa? O kuma tɛ tiɲɛ ye, e ka dalilu ye jumɛn ye Aminata? N'o kuma tɛ tiɲɛ ye, mun de kɛra? O ni tiɲɛ yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na. Laurent Fabius ka kankɔrɔ sigi a tɔgɔ Laurent Bigo o de y'a fɔ ko don min u bɛ na u y'a ɲini jɔnkunda fɛ de ni ne ko e ma sisan Jose n b'a fɛ k'i dɛmɛ nka n tɛ se ka na f'i ka sɛbɛn ci ma. E bɛ sɛbɛn ci ne ma k'o tuma Aminata gɛlɛya bɛ n kan n ka jamana fankelen bɛ kunbalan na n y'a ɲini fɛ n dɛmɛ mais e bɛ dɛmɛ min fɛ e y'a dɔn k'a fɔ i b'a fɛ dɔrɔn de n ka jihadisiw ka mobili ninnu k'u fɛgɛya walasa i yɛrɛ ka armée ka se ka dɔ kɛ. E y'o sɛbɛn di ko n ka taa di Nations Unies ma ko Nations Unies k'a yamaruya puisque ne tɛ se ka na n yɛrɛ fo Nations Unies ka fɔ n ka na. Ne bɛ mun kɛ? E ye lettre min sɛbɛn ka di ne ma ne b'o lettre ta ne y'a laminɛ k'o lettre ta k'o lettre sɛbɛn kura ye n b'a fɛ i ka min ɲini fɛ ne de y'o sɛbɛn. I y'a faamu? Ne bɛ min ɲini e ma lettre b'i yɛrɛ la. Min bɛ kɔnɔ jɔnkunda ni Jango de y'a fɔ Jango Sisoko de y'a fɔ ma da n y'a ye film de la ale Faransi kelen de y'a film dilan. Jango ko an ka ɲini tun ye de u ka na appui aérien i n'a fɔ ka dɛmɛ ta ka se an ka sɔrɔdasiw ma ni pankulunw ye n'o ye sanu kɛlɛkunw ye minnu bɛ sira bɔ an ka sɔrɔdasiw ɲɛ o tɛ wa? Voilà ni ne Faransi ko a ye n tɛ jɛ n'o ye a sɛbɛn cogo wɛrɛ la min b'a kɛ sababu ye n bɛ se ka na ka jigin. Ya u y'u bolo tuma min ka da kɔni o de y'a to ne tɛ jigi u la min b'o kɔfɛ n'i ma t'u ta la bɛɛ b'u ka tiɲɛni walew dɔn u nana o nakan de kan mais u nalen o nakan kan a kɛra an kɔnɔ fɛnɛ k'a fɔ u bɛ jamana bɛɛ kuma bɔ u m'o kɛ u y'an janfa u bɛɛ kɛra an sen kan yan u nana ka na se sira la ko an ka sɔrɔdasiw ka da yenni nɔ k'olu yɛrɛ bɛ taa ɲɛfɛ u taara ɲɛfɛ u ni Tchadiens y'a tɔ ɲɛnabɔ halisa an b'o kunbalan kɔnɔ mais sisan u dɛsɛra u bɛ dagɛlɛya de bolo ka yira dɔn an bɛ s'u la an b'a yira k'a fɔ hali sini anw de kuma bɔ wajibi de fo k'u bolo bila sɛbɛn in na mɔgɔ kura min nalen filɛ nin ye a y'a yira ala ma mɛn ale b'a fɛ k'an dɛmɛ sira minnu na a y'o fɔ mais a fɛnɛ ko de f'a ka kɛ dɔnnan de a ye a di an ka di ma u b'u sinsin na u ka kɛlɛ in de kan u ye nin kɛlɛ in min cɔrɔ an kun na n'an ka kɛlɛ tɛ u yɛrɛ ka kɛlɛ don parce que u tun b'a fɛ ka segin ka na de olu ɲɛ bɛ chinois ni tɔw natɔ la u y'a yira de k'a fɔ an ka yɔrɔ kɔrɔ don an ka mɔgɔ maralenw don an bɛ se ka segin yen nɔ n'o kɛra an ka entreprises bɛ fɛrɛ aw nana aw ka ɲinini de kama an ma tɛmɛ ni a ye sira fɛ min bɛ se ka to a b'an to sutura la an ka ko to ɲɔgɔn ta la a ye a kɛlɛ a ye kɛlɛbolo de wuli o kɔma a y'o kɛlɛbolo de sigi anw bara k'o kɛ servali ye k'o yɛlɛma k'o kɛ barikani ye k'a don jamana 5 bɛɛ la. Ma dɔn politiki tɔn ka dɔgɔ min ye se ka sigi ka nin tiɲɛ fɔ jamanadenw ye hali ni dɔw bɛ se ka fɔ tiɲɛ tɛ ka nin hakilina fɔ jamanadenw ye sabu ni y'an marabakɔrɔw ni y'u lawuli bi k'a ye k'a fɔ anw ni Faransi cɛ bi cogo min ko ninnu kɔnɔjɛlen don anw dɛmɛni na ja an ka jamana min ye Mali ye kɔlɔlɔ min b'an da la fɔlɔ Faransi min b'a la k'a fɔ ale nan bɛ k'an kumabɔ a janfajugu tigɛra Faransi de fɛ ka ninnu bila ka na an ka jamana dakolon ci k'a filenkolon ci hali u b'a fɔ ko minnu ye terrorisiw ye u kalifa don yɔrɔ ye olu de ye jamana yɛrɛ bɔrɔtɔli min ŋaniya taara a jujɔn na olu de ka jamana kan o jamana kelen de bɛna fɔ bi k'olu y'an kumabɔbagaw ye nka e bɛ ka nin kuma nin fɔ i tɛ nin mɛn politiki tɔn da a ka dɔgɔ an ka maa kalanlen na i bɛ nin mɛn min da a kɛra i n'a fɔ Faransi y'a damako wɛrɛ kɛ e la n'o tɛ ne e ni an ka maa kalannenw sigira sisan n y'a baro dɔ lamɛn o ne ye ɲininkali kɛ n ko kori ninnu bɛ Mali kelen kuma na e ni ninnu bɛ Mali kelen kalama wa aw bɛ ka kuma nazara kelenw de ma wa yala jɔnni ta de ye tiɲɛ ye nka maa bɛ se k'a fɔ ko an ka jamanadenw kalannen tɛ nazara sira fɛ nka n'i ko ko kodɔnnaw tɛ an tɛ ji min an n'u fɛ koyi maliden caman bɛ yen u bɛ kow jukɔrɔla faamu nka u bɛ se ka wuli cogo jumɛn Faransi b'a fɛ k'an kɛ n'alasogo ye k'an dun a dungɔ na cogo min yala kunbɛ cogo b'anw bolo wa? Kɛcogo b'a la parce que ninnu cɛsirilen bɛ ko paix sécurité et réconciliation au Mali an ka bɛn ani ka an lakana o kuma min b'an bara jaga Faransi yɛrɛ cilen don u b'a fɔ o ma fracture kɛlɛ in nana yira k'a fɔ u ka élection ma deli ka gɛlɛya ka bɔ o de y'a to minnu b'a la n y'a ye dɔw b'a la ko yanni Aminata ka t'i da don Faransi ta la a tɛ taa yan ta ɲɛnabɔ n ko aw ma faamu hali n'i ye nɛgɛ ta i ɲin na yan hali n'i ye mɔgɔ ta tigi mana bɔ n b'a fɔ minnu bɛ fanga la ani opposant n b'a fɔ u bɛɛ k'a mɛn u si la kelen tɛ se ka nin ɲɛnabɔ ka fɔ ka an bɛ ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ an bɛ taa ka taa lajɛ ni kari nana ni kari taara ne de b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ko tɛ o système ko de don
mɔgɔ n'i donna kɔnɔ bi nin cogoya in na k'a sɔrɔ i bɛ don u ka jan na ni e somɔgɔw ma se ka faamuyali kɛ aw bɛ muru ta ɲɔgɔn kan ma parce que minnu bɛ gɛn ka na u tɛna jɛn n'a ye minnu bɛ bali k'a fɔ k'u kana taa migration na u tɛ jɛn n'a ye mun n'olu b'an ka hɛrɛ fɛ olu bɛ se k'a fɔ cogo di k'a fɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ani n'u seginna ka na u bɛna malo de kɔnɔ foyi t'u bolo ani minnu bɛ yan n'olu tɛ ma baara sɔrɔ k'olu kana taa kɔfɛ anw dɔrɔn tɛ u y'a kɛ anw na k'a kɛ Niger la k'a kɛ jamana kelen kelen bɛɛ la mais pendant que u yɛrɛ dama bɛ a ɲɛɲini na u pays européens kɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min u bɛ ka anw ka frontières ko k'an ka frontières de lajɛ kosɛbɛ walasa mɔgɔ si kana tɛmɛ tɛmɛnibaliya in djihadistes dɔrɔn ka tɛmɛnibaliya tɛ u t'a fɛ migrant de ka tɛmɛ bilen u yɛrɛ ka frontière u kɛlen bɛ sisan u bɛna wariba de bɔ k'a kɛ mɔgɔ si kana tɛmɛ mais anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ farafinna yan u nana don farafinna fɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ wajibi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kana tɛmɛ ne ɲɛ b'o gɛlɛya de natɔ la baara tun tɛ mɔgɔw bolo mais n'u taara kɔfɛ o bɛ lafiyanin bɛ dɔw la mais aw k'u kana taa minnu taara ko k'olu gɛn ka segin ka na mais olu bɛna olu ni aw yɛrɛ ka entreprise bɛna ɲɔgɔn kunbɛn yan ni nɔ o entreprise dun ma baara créer aw bara u ma baara créer u yɛrɛ bara Faransi mun ye Hollande binna parce que Hollande nakan de kɛra k'a fɔ k'a bɛ baara ɲini ka di o Français ma Hollande ma se ka baara di Français ma o entreprise kelen bɛ se ka na baara di farafinw ma cogo di k'a sɔrɔ u tigɛlen don an na u y'a dɔn k'a fɔ n'u nana u bɛ min sɔrɔ an bara n'u bɛ se ka min k'an bara u tɛ se k'u yɛrɛ bara nin kuma in ne ka ɲinini ye min ye sisan n y'o de fɔ parce que ni mɔgɔw min faamu ne yɛrɛ min filɛ bi ne dusu cɛnnen don n b'a lajɛ mun de bɛ se k'a ɲɛnabɔ bi marché t'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔnnɛni t'a ɲɛnabɔ sigi ka kuma de b'a ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ f'an k'an sigi de ka na 4 ans plus tôt nin kɛlɛ in bɛ daminɛna don min mun de fɔra jɔn de y'a fɔ a fɔra kun jumɛn de la munna an ka faamaw ma se ka kuma munna u tɛ se ka kuma e ye question min posé sisan k'a fɔ parti t'a fɔ mɔgɔ si t'a fɔ mais an fɛ yan u yɛrɛ de fana y'a sɛbɛn k'a fɔ Mali kɛlɛ la fɛn dogolen minnu bɛ yen n'u t'a fɛ hali u yɛrɛ da ka don a kuma na hali Faransi i y'a faamu ni e bɛ fanga nɔfɛ ou bien n'i bɛ fanga la u b'a fɔ min ma diplomatie o tɛ ko dogolen ye o fɔcogo de b'a la Macron bɛna a bɛna min fɔ an ye o ye diplomatie ye an ka président bɛna jaabi min na o ye diplomatie ye anw minnu ye ɲininikɛlaw ye société civile m'a fɔ société civile bɛɛ dɛ mais anw ka société civile minnu b'a kalama anw n'olu ka société civile minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'anw b'a kɛlɛ kɛ anw b'an ka baara an balimaw nin tun ye Aminata Dramane Traoré sini sɔgɔma an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan an n'a bɛna baro kɛnɛ wɛrɛ sigi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ se ka bɔ kunpan na cogo min Daba Bala Keita i ye kibaruya min lase an ye faamuyali sɔrɔ a la nka min yɛrɛ ye Danemark jamana marabaaw ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ bi Danemark ye u ka sɔrɔdasiw donni ka bɔ Mali dugukolo kan sɔrɔdasi ninnu ta kun ye fɛn min ye ɲɛfɔli kɛra an ka jamana marabaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Choguel Kokala Mayiga ye nka Danemark minisiri min Danemark ka minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔ la o ko n'i y'a ye olu ka dɛmɛ sera Mali fɛ ko a kɛra ni maa minnu kɔnna jamana mara la minnu kɔnna Choguel ni Asimu ɲɛ k'olu de sira d'u ma u ka fɔcogo la ko bɛnkan tun bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ka nin kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ka olu bila ka na Mali dugukolo kan u ni Mali marabaaw tun ye kuma caman fɔ a bɛ furancɛni bɔ bi o tuma k'olu yɛrɛ kɔni tun ka hakilinata ye k'a fɔ Mali jɛlen don u ka sira di olu ma u kana nka min y'an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye bi o ye hakilila jigin kɛ k'a fɔ min ye Danimaw ka sɔrɔdasiw ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a tun kanunen don u kana Mali dugukolo kan ko nka kɛcogo tun b'a la an ka Choguel Kokala Mayiga an k'a yɛrɛ lamɛn Mali binnen don bi u bɛ taama Mali kan u b'an dɔgɔya bɛɛ dunya don Mali la an b'a fɛ ka Mali k'a furakɛ n'u m'a to an k'o kɛ tɛna foyi résoudre ka tila k'a f'u ye an ni CEDEAO mankan kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ a ye comme balimaw ye mankan kɛra n'o an bɛɛ bɛn Ala barika la an ni Union Afrique barika la a bɛ se k'a faamu cogo di ko bi mɔgɔ jamana dɔ b'a ka avion wuli ka na n ka territoire la an ma yamaruya ɲini an fɛ an k'o tɛ se ka kɛ kunun Danow nana u nana ni soldats ko Takuba kɔnɔ u ma yamaruya d'a ma an k'o kan tɛ sɔn ma u kan bonya an bɛnna min kan accord min bɛ an ni olu cɛ an ka bɛn a kan u ka baara kɛ o sariya kɔnɔ n'u ma baara kɛ o sariya kɔnɔ an tɛ se ka bɛn u ye mankan wuli k'a fɔ k'an ye Allemand ka avion dɔ gɛn an ma avion si gɛn avion nana k'a sɔrɔ autorisation formalité ma rempli yanni an ka formalité rempli pilote pressera u taara Îles Canaries u tora mankan ci k'a fɔ k'an ye Allemand gɛn
ama alman shike ne ambassade alman ye reweli sisa bena nyefo min kera dano fana ayafu na ba fe kana aw ni malion de bebaka ante so ma shikana nga jamana kono surtout ku be ka fo ku be force d'attente bla abado ubena hunna est-ce que utena fendo préparer nga jamana contre la donc ante so ma tuguni o de kan ko dano fana ma ukasi kata ma shi tese kana malila tuguni par procuration o beke korale o bana sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o teke tuguni ni bena ambe baladi bena nga jamana ko ibena bara mina fana ambado ibena ambe barake nyonfe ya fu ku ka fu sedao nyemoye ku kana malikele no ye gouvernement déstabilisé ni fanga indafri la chugo ya dola jamana bi dafri na dafri kungo be se ka se olu yerema u masigini mi o se ka kulu yerema donc ku fola ka fo union africaine ko ambe disposition minabi aye sa hakem me propose o ye peuple malien ye minfo andumbe to peuple de quoi ni négociation be se ka ke doka bala u kana nga négocier ke mais utara manganchi kan lasira kan bagabaga ka foko fanga indafri o teke ala barkala mali e do jamana di et puis meto ka fo ma fo e membo fo parce ni ku ya fo peut-être abdigi dola ma woma jamana o jamana ni ko kibe transition d'Afrique ala te sira dima ni ya jugoya ala bi malo yo defo nous sera président la transition fait anga stratégie bambulu santani duru kata samuga ayo be barabet président la transition bulu abisika minfu ye okonala abafu anga stratégie de négociation abafu ni mimba fanga négocier ou benanga négocier anni fanta fente mo shika kele anta fani Afrique jamana ka kele anta fente communauté internationale ka kele parce que à là-bas abe gele ambulu jamana shitse ki kele ka bla be contrôla ambo don mais ou quand nous profitons la fana kan la malu ka tamata manka comme ante ay jamana mi ay jamana do sous-préfecture otse kake ala barka lambe malion befu malion minum bora le 14 janvier 2022 mali kono ani mali koko afrique minum bora mbafi kufo parce que lu de yake sababu u boli inde yake sababu sisa bebe na négocier no de mini sanction ta u ya fuka mogo dobe kanama dobe mali kono ko fanga mbena d'afrique ni semaine kelen kono malion boli de yake sisa be mali boli mbu fola mbu wali mando ko mobiliser len katoy déterminer len katoy fo malika sago soro hakto bala sallallahu muhammad de baba keita e ambalum so kap mame no e Aminata Dramane Traoré ane kap mom manjanyona nga musumi ni atola puma be ka fo takuba koina no e Florence Parlier nako ni musonyere yala kabli wati jume mini francais ka solasi ka ministre do kuma gwana ani an yɛrɛ ka ministre colonel Abdoulaye Maïga ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ne ma min faamu o de ye faransi a k'i da don an ka kow la ka kɛ i n'a fɔ an ka jamana ye faransi ta ye ni Macron ma kuma Florence Parly de bɛ kuma wala Jean-Yves Le Drian ninnu yɛrɛ cɛsirilen don kɛlɛ Mali kɔ ka da kun jumɛn kan. Karamɔgɔ Jose Traoré ka ɲininkali diyara n ye faransi bɛ nin maa saba in de bolo bi da sera minnu ma président Emmanuel Macron a ka ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ani ministre min ɲɛsinnen don golomatigiw ka yɔrɔ ma n'o ye Florence Parly ye. Faransi kelen bɛ i n'a fɔ wulu fatɔ depuis colonel Assimi Goïta ye fanga ta a ye fɛn dɔw ye a kun tɛ min kalama ko tiɲɛna yɔrɔ min na Faransi bolo depuis Assimi Goïta ye lettre de ci Faransi président ma ko accord de défense min bɛ ani Mali cɛ n'o kɛlɛ ka Mali sen siri k'an bolo fila siri an tɛ se ka taa an ka dugukolo fan si fo an ka yamaruya ɲini Faransi fɛ pankɔrɔw b'an bolo an ka sɔrɔdasiw u bɔnbɔn na mais n'u ko bɛ taa fan o fan ko fo an ka yamaruya ɲini Faransi fɛ an yɛrɛ fa dugukolo kan Assimi Goïta ko de tɛ se ka bɛn olu de bɛ yamaruya ɲini an fɛ mais an tɛ yamaruya ɲini olu fɛ an fɛ yan depuis kɛra fa donna Faransi la kɛlɛ komi wulu fatɔ Macron wo Yves Le Drian wo Florence Parly wo u t'a dɔn bɛ kuma min fɔ yɛrɛ u bɛ panka politique la donna dugujɛ u bɛ kuma dɔ fɔ o kɔfɛ bɛ dɔwɛrɛ fɔ ni Florence Parly tɛ wɔwɔni na Macron bɛ wɔwɔni na ni Macron tɛ wɔwɔni na Jean-Yves Le Drian bɛ wɔwɔni na n'o tɛ gɛlɛya foyi tɛ Mali ni Faransi population cɛ an contre u ka an bonya u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye
jamana yɛlɛmahɔrɔnya jamana de ala ma hinɛ an ka président fɔlɔ Modibo Keyita yɛlɛmahɔrɔnya min d'a ma n'a jɛɲɔgɔn ye yɛlɛmahɔrɔnya min d'a ma san 1960 Faransi de ma sɔn o ma ko olu ye an coloniser olu ye an mara an ye olu ka bolokɔnɔjɛgɛ de ye u b'a an munumunu cogoya min ka d'u ye ɲɛmɔgɔ kura minnu b'an kunna bi n'o ye Kɔnɛ Asimi Goyita n'a ka premier ministre Choguel Maïga olu ko o banna Faransi de ma jɔn n'o ye n'o tɛ foyi tɛ Mali ni Faransi population tɛ Florence Parly ale nana fanga la a nana ministre des affaires étrangères ministre des armées la 2017 de Ledra nɔ la ka François Hollande to ye ni mo hakili b'a la Jean-Yves Le Drian ne tun ye Faransi ministre des armées ye yana ka kɛ Nicolas Sarkozy Emmanuel Macron ka ministre des affaires étrangères donc ninnu bɛ ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn nɔ la dɛ ni e ye rôle min joué n'o o banna e fana bɛ dɔ wɛrɛ joué n'o tɛ karamɔgɔ Jose tɔnbɛla foyi tɛ Faransi population na an ko politique min bɛ yen ka i kunkolo dun cɛncɛn na k'i bɔbɔra kɔrɔta ko a kana ye o de banna a bɛ fɔ ma ko la politique de l'Autriche o de banna pewu transition fanga ɲɛ o de dɔn. Dabala Keyita ne kɔni bɛ fɛn min bisigiya o de ye k'a fɔ yala Faransi a nali min kɛra kabiri Serval waati fo kana barikani ko kuma fɔ minɛn minnu nana Faransi fɛ bolifɛnw b'o la olu ye dingasennaw de ye bolifɛn caman bɛ a bɛɛ tun tɛ kɛlɛkɛminɛn ye wa Faransi tun ka pankuru bɛ ta ka bɔ Gao ka bɔ Tessalit ka taa Faransi ka sɔrɔ an ka maa si tɛ yen maa b'i yɛrɛ ɲininka de yala Faransi ye mun kɛ an ka dugukolo kan Faransi ye fɛn dɔ de donni k'olu dogo an ka dugukolo jukɔrɔ wa Faransi de y'an ka dugu jukɔrɔ nafolow cɛ ka taa n'u ye wa ne yɛrɛ Jose Traoré n bɛ k'an yɛrɛ ɲininka n'o tɛ i nana k'i bɛna mɔgɔ dɛmɛ a nana ye a nana muruti hali kɔsa in na Florence Parly ko k'olu tɛna taa Jean-Yves Le Drian ko k'olu tɛna taa ko n'olu taara k'olu bɛna place olu bɛna kɛnɛ labila Russie de Jean-Yves Le Drian yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Russie bɛ k'an ka nafolow bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a ye o tuma olu ye san 10 min kɛ yan korolu tun tɛ k'an ka nafolo dingaw sen k'an ka sanu n'an ka nafolo bɔ ka taa n'a ye de e ka kuma ye i ka hakilina ye mun ye o kan ani an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ninnu ye kuma minnu fɔ ani an ka ministre ye jaabi minnu di an kana o bayɛlɛma bamanankan na o bɛna kɛ an ka bidon kibaru jɔli ye ni ala sɔnna ma sini an bɛna wele bila an bɛna taa Dramane Traoré ma tuguni. Karamɔgɔ Jose i ka ɲininkali diyara n ye opération Serval yɔrɔ a daminɛna o de ma san 2013 ka jɔngu lato furancɛ fanga ɲɛmaa la ani Jango Sisoko to premier ministre la olu de lettre ci Faransi ma ko u kana an bɔ bolo la o kɔfɛ ŋaniyaɲuman tun bɛ Faransi kɔnɔ an bolo parce que an tun b'a faamuya ŋaniya min bɛ Faransi kɔnɔ taa ni ɲɛfɛ de san 5 san 7 san 8 o kɔfɛ an ye Faransi bolo ja ye an ye Faransi ŋaniya ye n'o tɛ opération Serval bɛna waati min na ani François Hollande yɛrɛ nana yan a ko olu nana juru de sara ka da kan an bɛnbakɛw n'an mɔkɛ n'an tulomasimaw ye juru min don Faransi la ko u nana o juru dɔɔnin de sara ka da kan première guerre mondiale deuxième guerre mondiale farafinna ye kɛlɛkɛcɛ caman de bila ka taa Faransi bolo la Mali dɔnnikɛla dɔ bɛ ala ka hinɛ la professeur Bakari Kamiya ala ka hinɛ la ale ye livre dɔ sɛbɛn k'a tɔgɔ da ko les traces de Verdun à l'église Saint-Bernard o gafe in kɔnɔ yɔrɔ i kɔrɔ o dɔn na ko Faransi depuis 2013 kana bila fo 2021 in na Faransi sɔrɔdasi min ni tora Mali la ko maa 53 maa 53 o ye mun ye n'i ye professeur Bakari Kamiya ka traces de Verdun kalan Mali ka daminɛ Joyila Kita Kucala Buguni San Bafulabe Andrabukan Ansongo Segu Masina Mali dugu te minnu ma kɛlɛkɛcɛ bila ka taa Faransi kuma bɔ première guerre mondiale 14-18 deuxième guerre mondiale 39-45 na Bakari Kamiya ka gafew la a y'a yira ko malidenw tanyana 14-18 guerre la min dɔnna maa 80,000 maa 600 maa 73 maliyɛn 80,000 600
70 saba min na dɔnna min na kodɔnna o de tanyana Faransi Première Guerre mondiale la. Mali min mala kodɔn n'o tanyana ka da kan ni i fagara cogoya dɔ la i tɛ dɔn i kunkolo zamɛw ni fɛn ninnu bɛ taa faamu i tɛ la dɔn min mala kodɔn maa 2000 maa 500 maa 89 olu ma se ka identifier maa 2000 maa 500 maa 89 o de tanyana Malien na Faransi dugukolo kan Première Guerre mondiale senfɛ n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa 11,000 maa 400 ani maa 2 o de fagara Malien na Faransi ka Faransi bɔ la Première Guerre mondiale la. Bakari Kamiyan procès Bakari Kamiyan de y'a fɔ a ka gafe kɔnɔ ko le 37 de Verdun à l'église Saint-Bernard a b'a kɔnɔ. Donc o maa 11,000 Faransi bɛ kulo don o don k'olu ka maa 53 tanyana an fɛ yan maa 53 Ala ka hinɛ u la. Nka an ye min kɛ Faransi ye u tɛ se k'a sara an ye fo ka diɲɛ wuli. An ye min kɛ Faransi ye fo ka dugukolo meleke u tɛ se k'a sara an ye. Malien joli bɔnna Faransi ka bɔ bolo la. Faransi fana nana ko u ka maa 53 joli bɔnna pour que Mali ka bɔ bolo la kɛlɛ la olu yɛrɛ ka kɛlɛ ye min ye. I ka yamaruya kɔnɔ Faransi ambassadeur Joël Mayer kunun an ye kibaruya mɛn ko Abdou Diop y'a wele fɔlɔ ka Daraw ɲininka a ka Florence Parly ani a ka Jean-Yves Le Drian olu bɛ dafara ɲɛ kuma min na u tɛ maa bonya u tɛ an ka ɲɛmaaw bonya k'u b'o kuma min na k'a kana ɲɛfɔli kɛ ka da kan ni ko diplomasi jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fo ka bɛn o ko tɛ ko fitinin ye o kan ka kɛ maa barikalen maa basigilen ye o kuma bɛ fɔ bonya ni karamaya kɔnɔ nka ko an y'a jateminɛ depuis kuma caman Faransi ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et pourtant cɛkɔrɔba dɔ san 70 ani kɔ maakɔrɔba dɔ nka a tɛ ko dɔn ani a ka Florence Parly ko a mɛnna u bɛ an ka tradition fanga dɔgɔya ka da kan olu continent ni olu continent tɛ kelen ye ko donc ko tile 3 bɛ Joël Mayer bɔ n'o ye Faransi ka lasigiden ye yan ko a kan ka dugukolo bila pewu k'a ka Mali bila pewu hakili la o tile 3 bɛ bɛn sini araba ma donc sini araba o tile man ka bi ka Faransi lasigiden to Mali la. Ne fana ka ɲɔgɔn na ye dɛ ne ye denmisɛnnin ye nka depuis n fana ka n ka ca ni san 40 ye ne ma deli ka ɲɔgɔn na ye Mali ka Faransi lasigiden gɛn ka bɔ an ka dugukolo kan an ka jamana bila an ɲɛ nin ne siɲɛ fɔlɔ ye ne k'a mɛn an b'u wele k'u ɲininka hali o yɛrɛ o daminɛna kɔsa in na de koyi an b'u wele k'u ɲininka o dɔrɔn kan na mais k'a fɔ an fa jamana bila nin ne siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye i bɛ Mali ni jamana minnu da ɲɔgɔn bi n'olu ser'u yɛrɛ kɔrɔ farafinna yan o ye Rwanda ye Rwanda Paul Kagame n ko Faransi bɛ sujudu bonya ye bi Paul Kagame ye bi Paul Kagame tɛ nansarakan fɔ yɛrɛ nka a bɛ fɔ organisation ma ko organisation internationale de la francophonie u y'o ɲɛmɔgɔya ta ka di Paul Kagame ma ka sɔrɔ ka tɛ tubabukan fɔ yɛrɛ a bɛ anglikan de fɔ a donna anglophone na mais o bɛ ka francophonie mara bi ko jumɛn na ka da kan maa miliyɔn ko min sara Rwanda a donna ko Faransi de ka bɛnbɛnbɛn sababu bɔra o sali la donc bolo dalaw kɛsɛ kan Paul Kagame ye a ka ambassadeur gɛn san caman ambassadeur tɛ Faransi ni Rwanda cɛ fo kɔsan in na de Faransi seginna Paul Kagame ma o kɔfɛ Burundi bɛ yen farafinna yɔrɔ tɔw la Chine bɛ yen Russie bɛ yen Turki bɛ yen olu jamana ye bi kɔfara Iran kan olu jamana ye bi minnu bɛ bonya hakili la Mali bɛ fara ni jamanaw kan don nataw la minnu bɛ bonya Faransi fɛ yanni san 5 cɛ ne bɛ ko kelen fɔ yanni san 5 cɛ n'an tora nin bolo kan Faransi bɛna sujudu bo Maliyɛnw ye Mali la yan Jose ka bɔ kuma la yɔrɔ an ye Faransi lasigiden gɛn ka bɔ an fɛ yan mais Union européenne lasigiden bɛ yan Faransi bɛna sinsin o de kan sisan ka u bɛ kuma min d'u ka ambassadeur da comme Faransi ye Faransi président Emmanuel Macron depuis janvier kalo il est le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union européenne donc comme Union européenne ɲɛmaa bɛ Macron bolo a bɛna i sinsin Union européenne lasigiden na ka ɲa peut-être que o bɛna k'an ka kuma don nataw la mais Union européenne lasigiden min bɛ a k'i kɔlɔsi Faransi la n'o tɛ ambassadeur taara cogoya min na a fana bɛ taa ten. An balimaw yanni fɔɲɔgɔn min bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ n'u kɛn bɛ ka nazarala jamana bɛɛ lajɛlen
fitne k'u bila na yana an b'o baro sigi kɛ sini an b'a fɛ ka fɛn min fɔ dɔrɔn o de ye ka fɔ Mali bɛ k'i dafa mugujalan caman na k'i jija a ɲiginjiw ka don a da o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye fo jamana in ka s'a yɛrɛ kɔrɔ baloko la n'a fɔra ka fɔ anw ka balo fanba de bi bɔ jamana kɔ kan ka na datuguli ani gɛrɛntɛ a fanga mana bonya ka se yɔrɔ dɔ la a degun bi bonya malidenw yɔrɔ Asimu ni Shogel a ye wuli teliya k'a lajɛ ka baara dɔw kɛ min b'a to dun ka fa an mago bɛ fɛn minnu na n'o ye balo ye balo bɛ kɛ suma ye ni fɛn minnu ye i n'a fɔ tulu nu ɲɔgɔnnaw u ka se ka sɔrɔ an fɛ Mali kɔnɔ yan wa an ka jɛgɛw ni sogow k'a labɔli kɛ ni a guwanna yɛrɛ hali siman an ka siman baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen u k'a lajɛ k'olu lawuli teliya ka se ka baara nɔgɔya dunfɛn minnu n'u kɛn bɛ k'u bana mini anw n'olu cɛ an ka se k'olu sɔrɔ Florence Parly ye kuma min fɔ ni an ka ministre Ablaye colonel Ablaye Mayiga y'a jaabi o bɛna kɛ bi an ka donkibaru an bɛna sonsoro yan bisimila. Cet engagement international diɲɛ jamanaw ka jɛ ka dɛmɛ minnu n'u taara diɲɛ jamanaw fɛ s'inscrit aujourd'hui dans un contexte nouveau. O lawaleyali a ye sirakura bɔ a ye lahalaya kura ta koyi. Les mesures d'entrave n'o ye ka waleyaw kɛ minnu n'u bɛ bali kɛ de la junte illégitime fanga fɛ fanga min tɛ Mali halala fanga ye yɛrɛwolo fanga tɛ jamanadenw ka maa sugandilenw sigilen tɛ malienne. Mali kɔnɔ. Mesures d'entrave à l'action de la communauté internationale et des États européens. Bali wale min bɛ bali kɛ cɛsiri minnu bɛ ka kɛ diɲɛ jamana tɔw fɛ ani l'Europe jamana fɛ ka ɲɛsin Mali ma. Face à la fuite en avant de la junte, o fanga min n'o ye jagoya fanga sigilen ye n'a bɛ ka kow bugɔbugɔ ka don ɲɔgɔn na a bɛ yɛrɛɲini walew la ka kow digidigi ka taa ten yɛrɛɲini sira fɛ. fuite en avant qui ne cesse de s'accentuer. Diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara u ka waleya minnu kan n'o de k'i yɛrɛ fosi ka bɔ kow kɔrɔ wala ka kow kɛ yɛrɛɲini walew ye. Nous sommes solidaires de la réaction des pays de la CEDEAO. CEDEAO jamanaw u ye ɲangi ni dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ ka ɲɛsin Mali ma anw fɛ la don wa u ka dɛmɛ b'an yɔrɔ. Qui l'ont fortement et courageusement condamné. O fanga paro min kɛra Mali kɔnɔ ni CEDEAO mɔgɔw y'a ɲangi ka fɔ u fɛ la tɛ ka tila ka Mali ɲangi o y'anw fɛ la ye wa u ka dɛmɛ bɛ an yɔrɔ. Remet en cause sur des allégations infondées bɛn kɛra fɛn minnu kan u bɛ ka bɛn bɔrɔtɔ ni ka sɔrɔ dalu t'a la. Le déploiement des forces danoises. Danemark ka soldasi minnu n'u u nana Mali dugukolo kan u na kun ani u na cogo soldasi ninnu ko nin kɛlɛbolo in ka taa ka sɔrɔ tali dalu yɛrɛ t'u bolo koyi. Dans la force Takuba. Ni soldasi ninnu tun kan ka na ka kɛ Takuba kɛlɛcɛ dɔw ye. Alors que ce déploiement s'appuie sur une base juridique. Ka sɔrɔ Danemark ka kɛlɛcɛ ninnu u mana u yɛrɛ ma u nana ni sariya sira de solide ni dalu sababu nakun na fait l'objet du consentement u na kan a kɛra ni bɛn de ye a kɛra bɛn de sira fɛ intérieur des autorités maliennes. bɛn min tɛmɛna Mali marabaw ani n'o bɛn kɛra ka sɔrɔ olu yɛrɛ mana fanga na koyi o bɛn kan ninnu. C'est un nouveau signe de fuite en avant. Nin ye tamasiyɛn wɛrɛ de ye dɔrɔn min b'a jira k'a fɔ ninnu kɔni t'u ka kɛta yɛrɛ dɔn tuguni u bɛ kunfɛ baara de la u bɛ ka kow terin ka taa u yɛrɛw ma ten. Je voudrais dire ici n b'a fɛ ka fɛn min fɔ nin yɔrɔ in na avec beaucoup de force min b'a fɔ ne fanga ye que cette junte est illégitime. ninnu minnu bɛ fanga na Mali dugukolo kan bi halala fanga tɛ yɛrɛwolo fanga tɛ jamanadenw ka fanga sigilen tɛ ninnu kɔni y'u karaba k'u sigi u ni fanga yɛrɛ sigili man kan yɛrɛ. Et qu'elle prend des mesures irresponsables. Wa u bɛ fɛɛrɛ minnu u bɛ ka dabali minnu tigɛ nin tɛ kodɔnna baaraw ye nin tɛ hakilima baaraw ye ninnu kɔni ye baaraw ye baara minnu n'u ni kɛli man kan
nunu yɛrɛw ka wale nunu ko sɛbɛmaw tɛ hakilima baaraw tɛ hakilima walew tɛ ko bɛntaw tɛ ni ko i be kuma ni bɛndɛgɛmɔ Jean-Yves Le Drian a ko nin tɛ halala fanga sigilen ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ ka tigɛw fɛ kodɔnbaliya dibu u ka baara in bɛɛ ye kodɔnbaliya baaraw ye ko diɲɛ don o don u bɛ ka u jɛɲɛw bɛɛ lajɛlen fara ka b'u la Fransikaw ka ministre min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ cikɔniya ɲɛnabɔ la anw yɛrɛw ka ministre min sigilen don o baara kelen na n'o ye Abdoulaye Diop ye ale y'a jira k'a fɔ Jean-Yves Le Drian ka nin kuma nin ye juguya kisɛ bilen de ye bɛnzɛngɔniya de don nunu ye kuma minnu jɛman kan ka kɛ a yɛrɛ ye nunu ye kuma min jɛn tɛ kɛ n'a ye fiyewu nin kuma ni ale b'a kɔn a b'a sɛbɛkɔrɔ kɔn nin nunu nin tɛ dalu ye min ye bonye kumaw ye nin tɛ yɛrɛ bonye tamasiyɛn ye fiyewu nka a y'a jira k'a fɔ Mali kɔni datugulen tɛ jamana si ye ministre i ni sɔgɔma. Bonjour Marc. Marc i yɛrɛ ni sɔgɔma. Tuma min na Danemark y'u ka sɔrɔlasiw dunni ka bɔ Mali kɔnɔ min ye Faransi ministre min sigilen don Faransi jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la n'o ye Jean-Yves Le Drian ye a ye dantigɛli kumaw fɔ a ko nin tɛ hakilimaya ye fiyewu nin kɛcogo man ɲɛ nin kɛra maafɛ nin kɛra fɛn ye fɛn min b'a jira k'a fɔ ninnu tɛ ko kalama ni a waleyaw taara n bɛ segin a ka kumaw kan fanga fɛ fanga min tɛ halala fanga ye fiyewu jamanadenw ka fanga sigilen tɛ fanga karabalen do k'i sigi e ka jaabi ye jumɛn ye? Ma réaction c'est d'abord c'est surprenant de la part d'un diplomate nka jaabi fɔlɔ ye ni dabalibanko ye ni jigilatigɛ ko ye min bɔra mɔgɔ fɛ mɔgɔ min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw ni sirabɔ ye Trump de monsieur Le Drian qui parle i n'a fɔ Le Drian min b'a fɔ d'un grand pays jamana a bɛ kuma jamana tɔgɔ la jamana min ye jamanaba ye la France n'o ye Faransi ye ce sont des propos empreints de mépris ce sont des propos que je condamne ni ye kumaw ye kuma minnu ye juguya waleya kuma gwɛlɛnw de ye wa kuma do kuma min y'a kɔn wa n b'a sɛbɛkɔrɔ kɔn qui sont inacceptables et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Kuma minnu diɲɛ tɛ kɛ n'a kumaw ye kuma minnu tɛ bɛn wa ni yɛrɛ tɛ kuma fɔta ye min bɛ bonɲɛ tamasiyɛnya fiyewu ka bɔ a fɔbaga yɔrɔ. Il est bon que monsieur Le Drian comprenne. Fo cɛ Brian n'o ye Fransikaw ka ministre min sigilen don ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la f'a k'a faamu de. Que ce ne sont pas les insultes qui règlent le problème entre nations. Mais nin tɛ foyi bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dilali la ka fɔ i bɛ nin kɛ ko de b'a to jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kow bɛ dilan wa ayi dɛ. Que ce que nous attendons de la France, grande nation. Anw bɛ fɛn min kɔnɔ ka bɔ Faransi yɔrɔ Faransi min ye jamanaba ye. Qu'elle puisse avoir une attitude constructive. Faransi kan ka kɛ jamana de jamana min dilali b'a kɔnɔ wa ka ko bɛɛ ye dilali siraw ye. Moins agressive, moins hostile. Min ni a tɛ kɛlɛjalantigɛ min ni a ka ko sinsin tɛ juguya kan juguya kisɛ bilen. Et moins empreinte de mépris. Wa ka dɔ bɔ bɛnzɛngɔniya ani ka ban mɔgɔw la ten gansan ka dɔ b'o la. Vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de nos. Juguya ta ka ɲɛsin fanga ɲɛmɔgɔw ma fanga ɲɛmɔgɔ minnu n'olu bɛ Mali fanga halayala layali kofɔ minnu bɛ fanga min n'o ye jamana ka fanga sigilen ye jamanadenw u ka hajuw dilali la. E ko nani e ko juguya n b'a fɛ ka ɲininkali nɔgɔn de k'i la yala aw bɛna wajibiya Faransi kan u ka yafadeli kɛ wa yala aw bɛna dabali tigɛ k'aw ka lasigidenw wele ka bɔ Faransi wa wala Faransi ka lasigiden min bɛ Bamakɔ aw bɛna fɔ a ka taa fa dugukolo kan wa. Le Mali n'exclut rien de la table si la souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés. Mali kɔni tɛ ban foyi ma ni a y'a sɔrɔ Mali ma bonɲɛ Mali ka danbe ma segin a ma Mali ni maa minnu ye jamana minnu ye ko kɛ ɲɔgɔn ye n'u tɛ Mali gasi sigi. Nous ne demandons pas des excuses à Paris. Anw tɛ yafadeli kɛ ka ɲɛsin Paris ma koyi.
Demandons que Paris nous respecte. An bɛ fɛn min ɲini Paris fɛ o de u k'an bonya k'an to an ka danbe la k'an gasi sigi. En tant que pays, Anw nous ye jamana de ko ye. respectons la France, nous respectons Anw kɔni bɛ Faransi bonya. le peuple français. An bɛ Faransi jamanadenw bonya. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens. Wa woyo ni fuɲɔgɔn ni baɲɔgɔnya si tɛ Mali jamanadenw ani Faransi jamanadenw cɛ. Mais l'attitude des autorités françaises doit changer. Nka Faransi jamana marabaw f'u k'u lahalayaw falen f'u k'u ŋaniyaw jɛya ka si Mali ma de. Pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali. U k'a dɔn bita kɔ bita ɲɛ ko minnu bɛ jamanakuntigiya la Mali kɔnɔ mɔgɔ jɔlenw don mɔgɔ minnu u ka danbe b'u bolo ni bonya ye mɔgɔ minnu b'a wajibiya u ka hakɛ min ye a ka d'u ma. Et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et U k'a dɔn k'a fɔ sigikun t'u la tokun yɛrɛ tɛ o dabali t'u bolo f'u ka taa Mali marabaw ka daba d'a ma. Kuma in kuncala janyana don nata ninnu na an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala ni Ala sɔnna ma. Nin tun ye jaabi ye jaabi min dira an ka minisiri fɛ Abdoulaye Diop ni Ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata ninnu an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye. Faransikaw ka minisiri min sigilen don u ka jamana kɛlɛcɛw ka ko ɲɛnabɔli la n'o ye Florence Parly ye ale fana tun jɔnna sigira Faransi wasadenw fɛ a ye kuma gwɛlɛnw ta ka Mali sɛgɛrɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o kuma nin fana kɛra La junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations. Jamana fanga parunba minnu bɛ Mali kɔnɔ u y'u ka layidu m'u ka layiduw bɔ a sira fɛ wa diɲɛ don o don tigɛrɔma kumaw ani kɛlɛtigɛ kumaw de b'u da. Des mercenaires de Wagner sont déployés sur le territoire malien. Régiw ka kɛlɛbolo minnu ni u bɛ wari minɛ ka kɛlɛ kɛ k'olu cɛrinen don Mali dugukolo kan. Et un coup d'État que nous condamnons vient d'avoir lieu au Burkina Faso. Hali fanga paron min kɛra Burkina Faso an b'o fana kɔn. Alors est-ce qu'il faut abandonner la lutte contre le terrorisme? Yala an ka ka papalikɛlaw ka kɛlɛ an ka bɔ jɔ Saheli jamanaw na wa? Non. Ayi. Non. Ayi. Ce combat est essentiel à notre kɛlɛ ni kunba la fasi. sécurité. Min b'a to an Cet yɛrɛ bɛ engagement contre le péril djihadiste au Sahel, mais plus largement en Afrique de l'Ouest, papalikɛla minnu kɛn bɛ k'u ka daga sigi Saheli jamanaw na nka kɛrɛnkɛrɛnniyana cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ n'o ye farafina tilebiyanfan jamanaw ye. nous comptons le poursuivre Anw aux kɔni bɛ côtés tɛmɛ a de fɛ. nos partenaires An n'an africains, jɛɲɔgɔn tɔw, européens, farafina mais aussi ani Europe américains. ani Américains. Mais il est clair également que Nga, nous devons akfa ka nous jɛya. adapter Fanga à un nouveau contexte, an ka an yɛrɛ labɛn ka lahala kuraw kɔnɔ de. parce qu'il faut tenir compte de cette Ko o ka bila an ka jatew la. situation que je décrivais à l'instant. I n'a fɔ n y'a fɔ Et cogo donc min. dans ce double objectif de Laɲini poursuite de ce combat O et kɛlɛ ka to d'adaptation, senna ka yɛlɛmaw don eh an ka bien, baaraw la. nous avons engagé une concertation An ye approfondie kuma avec ɲɔgɔnya nos partenaires an et jɛɲɔgɔnw notamment ceux de Takuba. min ye Takuba Et je kɛlɛbolo voudrais ye. N ici b'a fɛ affirmer yan notre solidarité k'a fɔ avec ko nos partenaires danois Danois ka kɛlɛbolo min k'an b'a jira k'a fɔ an bɛ u jigiya kɔrɔ u ka laɲini ye an ka laɲini ye wa an n'u ka hakilinataw ye kelen ye. dont le déploiement se fait sur une base juridique légale. Ni o kɛlɛbolo nali Mali dugukolo kan a kɛra ni sariya ye a ma kɛ kunfɛ a kɛra ni lahalayaw ye lahalaya minnu n'o ye sariya siraw ye. Contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui la junte malienne. K'a sɔrɔ Mali marabaaw bɛ fɛn min fɔ u tɛ tiɲɛ. Et en Afrique comme en Europe, la Farafina fo ka se l'Europe jamana ma. Russie, par ses actions et ses discours, privilégie une stratégie d'intimidation. Rishi jamanaw bɛ ka u karaba ka mun papa de. Elle choisit la confrontation masquée, U bɛ ka kɛlɛ kɛ k'u jɔ mɔɔw kɔfɛ ka kɛlɛ kɛ. c'est un facteur de déstabilisation. Nous l'avons dit Nin ye basigibaliya kolokololi baaraw an'u walew de ye. clairement à nos homologues russes dès le mois de novembre. Alors faire face aux menaces hybrides qui se déploient sous le seuil du conflit ouvert, c'est une de nos priorités. Kɛlɛ yɛlɛmabolo kura minnu n'olu bɛ sen na
ni an yɛrɛw kan ka nga dabali n'an ka fɛɛrɛw fale. La présidence française du Conseil de l'Union européenne. Sabu Fransi de bɛ Union européenne ka ɲɛmɔgɔya la bi. À travers la boussole stratégique. Merci beaucoup. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kuma min ma bɛn an ka dun latɛmɛ fanga wala furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma o kuma in de filɛ nin. La junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations. La junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations. Ko jamana fanga parumbaw Mali fanga parumbaw ni marifa ye k'i sigi panparan ko u ye layidu minnu ta u ma layidu time wa u bɛ kɛlɛtigɛ de la u bɛ ka kɛlɛtigɛw kɛ k'u dada ɲɔgɔn kan. Nin kuma min fɔra Faransi minisiri min sigilen don ka kɛlɛcɛw ka minisiri muso in a ma bɛn Mali marabaw ma. Colonel Abdoulaye Maïga a ye jaabi min sɔrɔ k'a fɔ filɛ nin. Vous savez, nous avons été surpris ces derniers temps. Aw b'a dɔn k'a fɔ anw kɔni dabali banna a balila an na nin tile damanama in na. D'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation. Fo a prépare ka tigɛ de nin kɔni ye jagoya ngalon tigɛ de nin ye ngalon kuma yɛrɛ yɛrɛ de. De la part du ministre, de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française. Ni ngalon tigɛ kuma ninnu bɔra Fransikaw ka kɛlɛcɛw ka ministre n'o ye Florence Parly ye. Accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Ka jalaki ta ka Mali marabaw sɛgɛrɛ k'olu bɛ kɛlɛtigɛ gansan de la. Je pense qu'il est très important, en tout cas, de rappeler. Ne hakilila k'a fɔ a ka a nafa ka bon ka hakilila jigin kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ. Que le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Fa ka dɔn de k'a fɔ Mali sɛbɛ bɛ a ka jamana kan hɔrɔnyali o ka labato a ka dugukolo o halalayili Mali ye Mali tɛ tulon kɛ o la bi fiyewu. Et nous invitons également Madame Parly à plus de retenue. An bɛ min ɲini Faransi minisiri muso in fɛ a ka sabali a kana a k'i yɛrɛ minɛ. Également à respecter le principe élémentaire. A ka bonya wale kɛ min yɛrɛ ni kɛli ka kan koyi o kɔni ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sira taamaw la bonyani ye o kɔni o ye laada de. Non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Jamanaw yɛrɛ dama kɔnɔna ko maa wɛrɛ jamana wɛrɛ mankan k'i da kalakala olu la. En tout cas, nous, culturellement, on ne parle pas beaucoup. Anw kɔni minnu ye Mali marabaw ye kuma caman tɛ anw fɛ. C'est par éducation et compte tenu de notre très bonne culture. Anw na mɔna cogo min an ka jamana danbe ani an ka hadamadenya o b'an bali o la. Ne ferons pas d'affirmation gratuite, mais je pense que kuma fɔ ten gansan k'i dafa kuma na ka sɔrɔ dalu t'i da. C'est très important d'adresser 4 interrogations à Madame Parly. Première interrogation. Lorsqu'un État décide de soutenir un autre État, qui décide unilatéralement de déployer des forces spéciales sur notre an ka jamana ye a ta ye ka kɛlɛbolow nati an ka jamana kan ka sɔrɔ a n'an man bɛn a la. Territoire national. An faso dugukolo kan. C'est important de se poser la question de savoir. Mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka sabu a nafa ka bon kosɛbɛ. Qui est dans la provocation? Yala jɔnni bɛ kɛlɛtigɛ la k'i ka kɛlɛcɛw k'olu ta ka na wali jamana kan ka sɔrɔ a ma kɛ n'o jamana ka diɲɛ ye jɔnni ye kɛlɛtigɛla ye. La deuxième question. Ɲininkali filanan. C'est lorsqu'un aéronef viole notre espace aérien. Pangulu ka ta ka an ka jamana sanfɛla ka pangulu ta ka an ka jamana cɛtigɛ ka yɛlɛ ka pangulu boli an ka jamana sanfɛ.
éteint son transpondeur pour ne pas être identifié. Ka dabali ni janfa ke kana se ka lakodon ma kana se ka kuma ife ma kana se ki ɲininga. Et coupe la radio. Ne pas être en contact avec les opérateurs de contrôle. O jamana koloshili sangolo koloshili kela minnu be inolu kana se kila sɔrɔ ka kuma ife fiyewu. Se pose la question de la provocation. Joni be kɛlɛtigɛ la. Troisième interrogation, lorsqu'on divise les Maliens en pour ou contre la transition, k'u k'i nana an dɛmɛni la i bɛ ka malidenw k'u fara k'u kɔdɔ ɲɔgɔn na u ka ban ɲɔgɔn ye kɛlɛ ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ. Se demande maa bi yɛrɛ ɲininka yala jɔnni ye kɛlɛtigɛla ye. Dernière interrogation, lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali, ɲininkali laban ye min ye janfa bɛ labɛn ka janfa kolokolo cogo min Mali bɛ se ka to a kelen na bɛɛ bɛ se ka ban Mali ye bɛɛ bɛ sɔn ka ban Mali ye cogo min. En instrumentalisant les organisations sous-régionales, ka ta i jɔ farafina jamanaw u ka jɛrɛtɔnw kɔfɛ k'u ɲɔni k'u kɛ Mali kan ka Mali kɛlɛ. On se demande enfin qui est dans la provocation. Maa bi yɛrɛ ɲininka sa yala jɔnni ye kɛlɛtigɛla ye. Soit dit en passant, vous savez le problème qui nous oppose en tant que... Fo an k'a ɲɛfɔ fɔɲɔgɔn minnu bɛ anw ni Faransi cɛ bi Faransi marabaw kɔni. Maliens ne regardent que les Maliens. O ye fɛn ye fɛn min hali ni malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ma ɲɔgɔn ɲɔgɔn faamubaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye malidenw yɛrɛ dama kungo de ye mɔgɔ wɛrɛ da don ko tɛ o la mɔgɔ wɛrɛ da don yɔrɔ tɛ o la. An balimaw hakili la k'a fɔ caman fɔra an ka kumaw na an bɛna bi dɔnkibaru bila yan ni Ala sɔnna ma sini dɔnkibaru kɛnɛ kan an b'a lajɛ n'a sera ka bɛn Ablaye Diop ye kuma minnu fɔ tuma min na Jean-Yves Le Drian ye nin kɛlɛtigɛ kuma ninnu ta ka Mali sɛgɛrɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yala mun kelen pe de bɛ ka Faransi jamana ɲɛmɔgɔw tɔnsi wuli u kɛn bɛ bi i n'a fɔ jɛgɛji bɔn bɛ jakuma tɔn na. Ni Mali kɔni ye kuntilenna ta n'o tɛ taa olu jimi sira fɛ u bɛ diɲɛ sari ka kɛ Mali kan wala u bɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u y'o de kɛ dabali ni fɛɛrɛ u bɛ se ka Mali dɛmɛba minnu ye nanzara jamana tɔw ye k'u bɛɛ ye kulu kelen ye komi o ɲɛmɔgɔya de bɛ Faransi bolo bi Faransi b'a fɛ ka ninnu bɛɛ ban Mali ye nka yɔrɔ min bɛ ni o kamana gan bɛ ne Jose yɛrɛ la tuma min na Faransi tun ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ Modibo Keita ninnu ye jamana ka kan hɔrɔnya ni dabali ni fɛɛrɛ tigɛ Faransi de tun bɛ ka nin fɛɛrɛ kelen ni dabali kelen kɛ Mali bɛ se ka don yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fantan naani fɛ u banaminina u y'a lajɛ ka banamini Mali n'o bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamana fɔlɔ min bɛ yen n'o y'a ɲini k'a fɔ ni Mali bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Allemagne jamana de ye wa ne yɛrɛ kɔni Jose ma fɛn min faamu o ye k'a fɔ Allemagne jamana kan an bɛ don min i n'a fɔ ko bɛ ale de ye l'Europe jamana ye min fanga ka bon ni l'Europe jamana bɛɛ yala an ka jamana marabaw de ma se ka wuli ka taa Allemagne wa wala u ka lasigiden min bɛ yan k'o wele an ka sigi ka kuma hali ni Asimu b'a wele ni y'a dan ne ma Choguel t'a wele Asimu yɛrɛ de b'a wele gundo la k'a fɔ Mali mago bɛ a jɛɲɔgɔn fɔlɔ la min sɔnna ka Mali ka kan hɔrɔnya ni lafasa ani Chinois jamana ani Algérie jamana hali n'u baaraw bɛ sen na Choguel fɛ ne hakilila k'a fɔ ni Mali sinsin ni yɔrɔ ninnu kan a b'a to Faransi bɛ ka janfa minnu labɛn o tɛ se k'an ka jamana sɔrɔ an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn aw ni cɛ ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliyala Mahamadu.